أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله। जी नाज़रीन, तराबियों के लिए अभी खोल दिया मस्जिद। بين تسوية الصف من تمام الصلاة كما يرحمكم الله. ये बाहर सहन में और अंदर पता नहीं जाने दे रहे नहीं है। वैक्सीन लगवाई हुई है तो अंदर जा सकते हैं, नहीं लगी हुई तो बाहर। صراط الذين أنعمت عليهم غير
اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك